Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Tia Jean. Blow the candle. Okay. Congratulations. Mayong buntag di atod si Basyang ug Bosyong diri sa Maria Villa Luisa tungod kay naibitahan kami sa usa ka birthday ni Nika Jen Santilla. Og among pasalamatan ang iyang mami nga naa sa Malaysia, si Mami Jenny. So karon among ma-witness ang bibo og daghan kayong handa nga birthday. Og ako kining ampuan. Dalay ko ni Panginoon Dios ni nga kautuhon karon, nagatigom kami ni nga dapit tungod kay usa ka birthday celebrant namo si Nika nagasawlog sa iyang ika-15 nga tuig uban sa iyang mga ginikanan nga diadinhi ug sa iyang mama nga tuwa sa gawas. Ginoong Dios, ikaw mag-bless kaniya o maghatag kaniya o mga kalampusan sa iyang plano uban sa iyang mga pamilya, sa iyang amahan ug sa iyang mga lolo-lola nga diadinhi. Kining tanan, O Lord, among pasalamatan kini labi na ning pagkaon karon, among usahan makahatag ka baskog sa among panglawas. Among kong ginadayeg pasalamatan sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Amen. Happy birthday, Nika. Happy birthday to you. Lighter, Haina. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Nika Jean. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy 100 years, Nika. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Tia Jean. blow the candle. Okay. Congratulations. Isa-isa din. Sa lakit na rohi, vlog na bagay jobs. Hi vlog, welcome to my vlog. Hi guys. Welcome to my vlog. Hey guys, mangharap na kami kuman. Guys, nanhatag na kayo guys ng plato guys. Ang guwapa na servidora guys.